TJ, we're playing adult mode. Mama! Mama! Sige. Jinx, Nakanwood. Bye-bye, guys. Hide and seek na baka na. Ang cat kay mag-find sa mga mouse. Gigigi. Yes, I love that game. Pero natin laruan. Gadula tayo Roblox, guys. Tapos. Hala, nag-join na kasi ko. Si, isod pod. Si James, nagdula si Kuan. Ready na ka? Wala pa ko mag-ready. So, kaya ba good guy kaya na? Nana ko, ready. Inside my double guard. Kinsa na, uy! Kinsa ba, uy, iring? Ako siguro ang iring. Follow ba mo sa atong tutorial? Seeker power. Nabili ko pala ko. Under, tanawa ay dahil na ako ang kanang siso tagder. Hala, guys. Hala, sana all, guys. Hala, papili ko si Sapurs. Every name Sapurs. You are the Hala, ako ang seeker. I'm the seeker. seeker. Boots, that's my hider ka. Seeker ko. So, I'm the cat. You are a seeker. Hider man ko. Hala, seeker lagi ko. Ako seeker. Hey, ador. Ay, patay, buhay ginamasudan. Patay ko. Patay, buhay ginamasudan. Di mandi ay ko. Aaron. What? I'm blue. I'm a part of your team. No, Abdor is blue team. Hello. Kung seeker, I just don't know. Some special. Abdor. Hey. Ako'y perfect game. Type. Oh no. Oh, bad. Bangot ang nilikuan. Abay lang. You kill cat. Miku tayo. Habol ka, oy, tugnaw ka ayo. Mao. Asa imong kansi? Wala tang hide and seek. Wala hide and seek. Hide and seek sa una sig. Ayaw, nakaplay na ko. Agay! Akong ulong tablet mo di mo yan na. Tawa. Dili ka Meg. not IOG. You gonna kill me? Precious harbor. Mama! Uy, kalugdaw. Ay, Abdar, katong nakakadiri. Dili ba katong isa ka habol nimo ba? Kana lang. No, kanang isa ka habol nimo Kana kan. naman good. No. Namay habol ni Mama Dayan. Unsa man? Bali man eh. Hawa ka lang. Oh. And my friends are saying, shut up, Jenny. So, mana yung akong video, guys? Video din ako. Ay, buon. Pretty fast there. So, kung ano na siya, guys. Ay, guys, kung ano na siya. Dito akong kuha. Kung ano siya, guys. Pilipino na. Akong keyboard. Pilipino na video. Ala, Jollibee! Eating in Jollibee. Sige. Nakaw. Ayun na ni. Ang good kay murderer. Cursed Cleaner Horror. Ayaw na lang kay tapad matang ayaw na. Alam mo, mabog. Tugnawan kay kuda. Kadabot ta jay kay tugna tayo kung kabot. Asa da itong isa ka? Uy, Aria? Uy, Ayana. Asa da ito imong isa ka gray na habol? Gila ba?
Unsa iso ko dool ko kagkag iso pa. Ay, matugnawan jud ko ani. Then magkabon sa Kag. habol. Dili Patay kag habol. alang tablet yarn. Tapos asa to katong hotdog pilaw good para mag side ayo lang. Hotdog. Hotdog na ko no sup ba. Sup. Hotdog pilo. Jaman na. Tell me what's the drop. Sige guys, kasi Wala samok ani ol na naman kipuport oy. kasi guys, di na ako ni pa English. Okay, Abdor, what the fuck? Kung gusto mo magpa-English ko, ingon na po sa comment. Ay, sana lagot ko! Join na si Kay Abdor. My friend is sing, Jimmy, get in the car. If it's bad, I know you. Kasi parang normal, off, iceberg. Nanapan na yung tricks ba? Yan ko yung Depi Tiger. Abdor! Ito na. Ay, yaw lakal. Ah! Ay, patay. Hagadran ka! Yan na, nasi Samsung Liam. Ay, Kuya Liam. Aman! Aman! Kuya! 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 Ay, buang ani utuan. Ani ako forward. Dati ko rin yan. Forward ako abo. Okay. Kab! Jaira! Abdor! There's na yung sketch, guys. Eh. Tara ko natin Hi. Tungkol! Kung andun ba, ayan na. Mandan ba na lumipad sa ako? Yan na? Ay. Asa na? Sura, oh. Time to throw. Wearing a love tutu kaka shirt. Abdor! Dapat ni ate, please. Ano naman ni ate? Ako kay Jaira wearing a I love tutu kaka shirt. Okay. I gonna drawing So I'm gonna ate. I'm gonna draw Ayana. Kasi guys. Lumipad sa ako, pero ako siya kasi. Sumunod. Uy, lain ka ayo ako katong pin ako kay question mark. Okay. Well, saan mag-start? Huwag na ako gisulat si ate mo. Okay, mata. Alam sabi. Aman. Nag-video ka, Kag? Oh. Ay, daw ba kasi? Sa YouTube. Abdor
Submit na ko. Hala, unsa man ni? Dapat submit na ko kay nakakuha na ko sa mga drawing. Unsa Ako man? lang gibutang kay question mark. Uy, mo aning kanang red na hair na it looks happy. That is mine. What the hell? That is my ate. I'm just drawing my ate. Abdor. I'm just drawing my ate, Abdor. Nag-join si pagkab sa aso ah. Oh, Wala. Ay, wala. Kanta na sa YouTube. Wow. Balik ako. Ikaw po, question mark, question mark! Kasi nga, Bad word. unsa man? Kasi guys, Unsa ni? mandula ko. Ako kay question mark. Madula ko o dula ko Roblox, dula ko Roblox guys. Yan ano ko ako didula ko. Wait, my question mark looks like an ear. I don't care. Hey, yo, that's mine. No, ba ako? Oh. Ako kay question mark sad. Sama niya. Tae ako ha. Tae na ko video. Unsa man imo ang gikuha agor? Ang word niya ko kay Yawa. Hoy! Bakit kaya na? Or katutong no. Or 3 katutong players babae only. ba? Abdor, dili kang ano sa akong balay. Ay, dili na kaila ka sa akong balay, Abdor na. Ako ingon ayan na. Ayan na. Oh. 3 players la pwede. Yay, I'm done. 3 players la only. Ay, boss. Join na lang kong lahi. I wanna yours. I wanna yours. Isa namin yung ramtom. Ambot, rumtom. Zamzam, limited, ulala, o wala. Uy, Ayana, you didn't draw anything. I just draw. Can you see my drawing? Wala. I cannot see it. Me too. Abdor, I not see your photo. Hey. I want. I pili Abdor. I wanna be yours. Come on. Did you guys know kanang season? Ay, ingna si Kellyang ani mo dili kay bugnaw kay kanas na si Ate Sansa. Ingna lagi basta gusto. Dilim pa, juk na ganito. Ingna to si Kuya. Dili siya ganahan. Abdor, ilong sabi. Saman. Siya po ng kain na uto ba to? Uto ba to to? Wala na ditong Abdor. Look. It smells like chicken joy in here. Nemo si Mama Dayan og kuan chicken. It's time for Jaira to pick. Jaira. Okay, I will pick. Let's do. Hello, first one ko. Daw ko. Habati ato singgo. Ang ganda ato. Abdor, ang sa'yo yung dolaan, Abdor. I don't know by Jaira wait pa mo. Sama ka Okay. ani kasi. Abdor, nabilang ng Abdor na siya. Dig to escape ka. Nabilang ng Yes, Abdor sa dig to lugar. escape prison. Abdor, what you... Join ako. Ala! Patay!
Patay dyan ni Ador. Ate, kanang Nulat ako, go. wait sa. Wala pa ko. Dire sa ta. Tagad sa uy. Tagadi ko. Allah. Uy naman pa man si Kag. Wait sa Abdur, ayaw sa submit. Ayaw sa submit. Three raman na pwede. Hi, Abdar. Kagkag tulo naman pwede. Manita na lang Kag tulo naman ang pwede. Alin, Abdur? Tanaw sa kag-YouTube ha. Na, wala ko line. Okay, sige. Mudula ko lain. Na magkagkag. Mudula si kagkaguglain. Uy, manggawas man to. I know everyone. Abdar, what did you say? Okay. I know this. So, roll the carpet. Dara actually stole my panama. Hala, loading ko. Stole them. Ano Dara ko? stop stealing my things. Hala! Ayan na. Okay, let me go somewhere. Hello, Oogie Boogie. Me just gonna go somewhere. Kana akong shovel I read. Red and Thank you. Read akong Okay, shovel. naka-upgrade man ta, di ba sa una, Jai? Give me shield. Loading ka, ayaw ko do. Getting the things that nakakitaan ko. Not getting them. Oh. Of the scrap. Hala, dili ko kakuan do. Unsa? Dili ko kakuan kuan da Ano loading yan? ka ko. Di loading ka ayaw ko oh. Ah, Iba ako, iba lang sa lali ako. Let's go to the shop. Hello. Sell items for toilet paper. nakakuha ko. Yeah. Thank you for chicken. Abdul, why you just follow me? Don't follow. Guys, this is mine. You took mine. Eh, you just took mine, bro. Wait, unsaon paghatag? Adto sa kaning kain na may tampar sa polis. Okay. I found the rubber ducky. Okay, yay. Dili ko kakuan do. We're the only ones that will dig up. Oh, Oh. close, Oh, close, shoot, close. shoot. Close the door. Close. Why didn't you guys close the door? Guys, I will go over here. Let's go. Close it. Close it. Kuya Juan, tato do. Be careful of the guard. Wala, padulong siya din. Padulong. Di ba siya kakuan gun? Kakuha sa ato. Lakaw siya, lakaw. Ayaw sa gawas, inday. Inganin ako si Abdul. Balik. Padulong na to. Hala, Abdul, gislap ka ni Kagkag sa kuwan. Gislap ka ni Kagkag, gilain gidula ni Kagkag. Yo, why you slap me? Wala ba taning kuan food? Meow, ano, we need energy. Adto ta sa chef, adto ta sa cafeteria. Naka-adto pa dyan ta diha? Ano? Yes, look, I have a No, dang. nakakuan ko donut daw. Nakakuha kong donut. Nakakuha kong explosion. Guys, I got this. Ay, kailangan manita patag. Steal mine. These are mine.
trade Nakakita for pag nice kuan. stuff. Ano na, oy, lunchtime na. Skip it about and that up. Skip it about and that up. Give me food. Saraan na yun siya. Sell these. Pagawas na dito. Di man siya mag... Boy, Jara, don't take my items. These are mine. Oh, he's just give me some toilet paper. Look, guy, I got it, but I got it with my own toilet paper. Oh, I found the bomb. So now we need to get food more food? What the heck? Oh, I have Crazy. nakakuha ko coin. Bad. Wala na stuck ta. Hey, let me in. Palitin ang aking energy type. Go na. Go na kung energy. Oh my god. Saka guys. Dito ka sa kabe. Close me here. I like you. Uy, close ang cell door! You playing Minecraft. I-close ang cell door! You playing Minecraft. Tulan mo diri oh. See that? I have something. Oh, Fresh meat. give me something to eat. I got that apple. Albert, it's anta. Dili, uy. Give me rock. I cannot eat it. Beware of the god. Oh, what's Guard. this? Guard. I give you fire. Jara, I have something new. Ay. Di man ko makita kasi I'm hidden. Naman ko sa underground. Wanna buy a box of Thin Mints? I'll take 2 Oh, bucks. you have no items to trade? I have something. Let me go to the person that... a box of Thin Wala na ako kakita. Yay, napay gun. Napay gun. Ano na ko si ako? Pwede mo Yes, I need this. Thank you. Namo boy, nakag-boy shot. No. Naka-boy shot. Ako yun. Naka-boy shot. Abdor, na akong brother third eh. Ayaw tagbisin anak niya. Wanna buy a box of Thin Mints? Oh, ay na si Kuya Liam. Diyan ko rin. Wait, ano kain sa kuko? Oh, snap. Kain sa ta. Eh, wala, dili ko kakuan. Give me my hot dog. Na ay hotdog. Oh, Give me another one. nayatog na Dad. Why did you close me? Hala. Fire. Give me Wanna buy a box of Thin Mints? Uy, nai-ladder dire. Nai-ladder. Dito. Dito na ko boy shot. Please, oy. Kamang sili lang. Nayatog na baka. Over here. Hala, nakuntang lagi ang aircon. Ayan na, ato dali sa bathroom kay makakita kag vent. Dulo mo, I'm ano? gonna go down again. What's this? Okay. Ah, Mo ako man na. Ayo ko ako Oh, there you aon. go. asang chest? Uy, Jaira, pag faster, hapit na. Gabi eh. Guys, let's just stay down here. Sige, kinsa may mag-close. Oh, I'll do it. ako na Okay, nag close. i-close na ako. Hala, delete ako pa kuan. Ako, kakitan ko. Napo ko'y food. Ah, what's this? Oh, Delete ko ka sa bowl. Ay, Ay, ko food. makakuha toothpaste oil. We found a diamond. Oh, I have found. Take this. Ay, Oh, there's a guys. money. That's mine. That's mine. Manay, 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 nay, nay, manay, manay, manay. Hala kasi.
Dili man na makadoon ay. Low na kong energy, oy. Sige, magpabalik ka sa Roblox. Uy, naiwalet. Ako ama na, Jay. You got me jumping na. Dili ko kakuha. Full naman imong chakalaka. I fooled you. Ali na, pa. Kasi sa wallet. Sana di naman nakasaka. Ano pa ni? Nakasaka. I trade sa I need some food. I need some food. No, I need to trade. I mean, Oh. Hoy. Okay, give Aray. me. We need a Aray ko. Aray. Ano? Asa pa makakuha pa? Dagan kay ko. Over here. Nasa yung keycard. Road 200. Hala, sudlay pod nimo. Maigo dyan ni sa kamot. You close ni nato. Ah. Snack time, snack. Okay, so ani guys, katong hapon na gani, katong hapon kay close na natong cell door. Give me donut. Hello, I'm back here to get my Uy, afternoon. Ali na yan na. Close naman ni nato. Okay. I-close na ni nato ang carpet. Hawa na yan. Oh, close. Ako din. Ay, gusto dyan guys. Ooh, what's this? Ooh, what's this? Emeritus. Manon is the best. Hey, yo. Hey, no. That's mine. The beauty of her face was beyond that. Ikaw nakakuha. Full Na ako ang kuhan. No. Let me go to Wait. Shalalala. Shalalala. Sana gidulot ni mo pag. Kabalo po asa ta makaadto. Lagi ko ka. Wala na ako kakita, day. Hala, nakuha kong chest. Aman mo. Ning gawas ko. Patay. Abdor, padulong ang guard. Oh my gosh, dili na to ma-close. Lucky kay ka nakakuha ka sa key. Ako kay I'm scared. Uy, dili ko kakuha sa key. Uy, let me go somewhere. Wala na ako'y trophy. Ako'y trophy. Patay, buhay, di mo. No, Jara, please don't get this key. Gipangita-bito na ko. Na? Ayana, did you get the key? Hello. Tell the truth ba? I know where it goes. Nakakuha ko sa chest, oy. Grabe. Ako nakakuha. Oh, ew, why is there a sock? Hi. Uy, no, ay isa, dili mo kauban sa sa Ayan na, pagkaon po dira. Na, dili na ko kasakang sa mami, oy. Abdor, dili ta kakuando. So guys. Ala, dili ta kasaka. Si Abdor, ano kasaka? 7. Close the gate. Close the gate.
guys. So guys, mauna to akong video. Bye!